alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Suma alhamdulillah rabbil alamin. Tanu beke sangolo konona na tanu beke duguma kolo kokaya me abebe nyesi ma kelimpewuma mamu ye sangolo ndan ka duguma kolo ni fense an sen kora ka soroka andan ka bo o bogoina ka nyanamaya di awma ambe yala duguma kolo ni sanfɛ ka duguma kolo ni kalfaya yɛrɛ di anw ma siɲɛ kelen tanu bɛ ye dɛ an tigi aya 30 barka ko k'ale de barka k'ale yɛrɛ de barkalen don ala yɛrɛ de bɛ k'a fɔ k'ale barkalen don tabarakallazi biyadihi almulk suratul korona sura 67 a verset fɔlɔ fɔlɔ ala y'a yɛrɛ danbe a ko ale yɛrɛ de barkalen don kuma banna don barka i ye an tigi a ko mɛ k'ale ka ale ma nɔgɔn dɛ ala k'ale yɛrɛ ale y'a yɛrɛ jira Musa la yɔrɔ min na ko tasuma de don dɛ alikuran sura 27 verset 7 sɛbɛnnen bɛ verset 7 a ko Musa ma tumana min n bɛ fɛ Musa ka ne yɔrɔ dɔn n bɛ fɛ ka masaya di a ma masaya mun bɛ wele ko kiraya kaba ko don dɛ kiraya ye titiri kɛrɛnkɛrɛnnen de ye a bɛna Musa kɛ kira ye Musa kamana gan kojugu sufɛ kira ninnu o ka kiraya bɛ d'u ma sufɛ don Jibrila bɛna kiraw ma sufɛ a b'u baro don min ala bɛ fɛ k'a yɛrɛ yira Musa la a y'o kɛ sufɛla dilan o de kosɔn a ko Musa ye tasuma de ye sufɛ yɔrɔ jan a ko a ka manto mɔgɔ ma alikɔrɔna sura 20 verset 9 ka jigin a ko to yan a ye to yan ne bɛ taa tasuma yɔrɔ la mɛ a taalen tasuma yɔrɔ la mankan de bɔra tasuma kɔnɔna na parce que tasuma in bɛ ka bɔ yiri la a nana gɛrɛ a ma adamaden ye don a kamana ganna kosɛbɛ tumana min na a kamana ganna mankan de bɔra a ko Musa ko i ma de bɛ tasuma kɔnɔna na barika ne a ko k'ale barikalen don maa mun bɛ tasuma kɔnɔ ani tasuma lamini bɛɛ lajɛlen na a ko Musa a ko tasuma ne bɛ tasuma de kɔnɔ a ko gɛrɛ ko gɛrɛ dɛ Musa yɛrɛ tun bɛ na boli koyi Musa ye fiɲɛ duuru don fiɲɛ na a bɛ Kurani sura 27 kelen kɔnɔna na aya 10 ka jigin a tun bɛ na i digi a ko ko nabi ɲumanw fo ka taa bila 37 a ko nabi ɲumanw tɛ boli ne yɔrɔ dɛ ko segin ka na o ala an b'o de ma barika i ye sangolow tigi barika i ye dugumakolow tigi o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ don jate bɔ bi le 18 mars wagati bɛ ka taa dɛ i y'a ye a ka teli dɛ sɔɔni dɔrɔn an bɛna don sunkalo la wagati ka kalan dɛ donc an b'an hakili to an yɛrɛ la awɔ an bɛ ji caman min su fɛ walasa an ka se ka jɔ tilegan fɛ n'o tɛ i dakolo bɛɛ jalen don ka taa yan piyɛntɛ ni binna an bɛ ju fufe i kan ni a ma ɲɛ an bɛ taa n'i ye clinique na dɛ o de a tɔgɔ tiɲɛ ka bon kosɛbɛ awɔ o tɛ n'a ye ala ja ala k'o yira a n'a ko o ko fana kɛli nɔgɔya sayidu kelen kelen na bɛɛ lajɛlen an bɛ sayidu fo sayi aw bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ aw ye salamun alaikum aw minnu bɛ yan sɔrɔ ani aw minnu ma yan sɔrɔ rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula faktubna ma'a shahidin rabbana amanna bima anzalta وتبعنا رسولا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا بما أنزلت وتبعنا رسولا فاكتبنا مع الشاهدين تقبل منا يا ربي لا إله إلا الله الدعاء يا ربي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
dɔw ni a kan ka jaabi dɛ Kuranɛ sura 3 aya ni dɔw jaabira Kurani sura 3 verset 50 ani 3 sura in tɔgɔ suratul Ali Imran chapitre 3 verset 53 dɔw dɔ de bɛ yen a ko an tigi Ala amana an dara bima anzalna ni fɛn ye e Ala ye min jigi wattaba'ana rasul an tugura kira kɔ ni o ye fa'aktubuna ma'a an tɔgɔ filɛ Ala i k'an tɔgɔ minɛ i k'a sɛbɛn ka fara shahidu fana kan seere jɔnw kan shuhada shahid kɔrɔ seere mais seereya in bɛ boli fɛn de la limaniya de la limaniya min bɛ sinsin fɛn dɔ de la min bɛ wele ko kutubu samawiya bima anzalta Ala ye fɛn min jigi i bɛ da o fɛn masida de la i bɛ tugu kira kɔ ni o ye i ka sɔrɔ k'i tɔgɔ di Ala ma Ala k'i tɔgɔ sɛbɛn ka fara shahidu kan seerew o la n'i sara e bɛ wele ko shahidu su he ma se ka shahidu su in fana faamu ka shahidu su mankutu fɔ k'a mankutu fɔ k'a fɔ ko huril ayinu c'est-à-dire que musow de tɛ wa hurul ayinu Kurani sura huri quoi huri musow de don aljana kɔnɔ musow de don olu baro bɛ bɔ Kurani sura suratul Rahman kɔnɔ Kurani sura 55 verset 56 ka taa bila 70 ani 4 74 y'a ye a bɛ taa fɔ 74 na ale de a bɛ sɔn ka taa fɔ ye aha y'a ye a ko musow de don olu u dilan cogo ka ɲi cɛ ma se u ma jinɛ fana ma se u ma ja jinɛw fana bɛ da ni muso ninnu ye i ma jinɛ kafiri ninnu ye jinɛ kafiri ninnu fana bɛ da ni musow ye u bɛ musow tiɲɛ a ko mɛ o muso ninnu dɛ k'u ma tiɲɛ cogoya si la mɛ o muso ninnu u bɛ yen de wa o tɛ fɔlɔ dɛ a jɛnɛ yɛrɛ tɛ fɔlɔ a jɛnɛ dilannen tɛ jahanama dilannen tɛ a makɛti de jira la Alakira suratul Muhammadu Kuranɛ sura 47 verset 15 a ko n bɛna a fɔ ka a ɲɛsigi i ye mɔgɔw bɛna don arijɛnɛ min kɔnɔna na ani mɔgɔw bɛna don jahanama min kɔnɔ n bɛna a makɛti fɔ i ye ka description bɛɛ kɛ k'a ban masalul jannati allati wu'ida almuttaquna i y'a ye min layidu talen don a ma kɛ fɔlɔ walasa o ka kɛ i bɛ taa Kurani sura 21 de ta suratul Anbiya ye a verset 104 a ko Mamadu Lamini don min na ne Ala bɛna dugukolo nin duniya nin ban ka a sankolow bɔ yen ka sɔrɔ ka dani kurakuraya i n'a fɔ ne tun ye dani kɛ cogo min na an y'an yɛrɛ sɔrɔ yan cogo min na bi duniya ni u wele ko duniya ko ne bɛ nin dugukolo nin bɔ yen ka sankolo nin bɔ yen ka sankolo kura wɛrɛ nati ka dugumakolo wɛrɛ fɛnsɛ suratul Ibrahima ka sɔrɔ Kuranɛ sura 14 verset 48 a ko ka sɔrɔ ka aw labɔ bɔgɔ in na à partir de vos empreintes o y'a sɔrɔ an kɛra bɔgɔ ye suratul Kiyama o de welela Kiyama yɛrɛ aya 4 a ko ka sɔrɔ aw yɛrɛ kɛlen don bɔgɔ kɔnɔna na Kuranɛ sura 50 suratul Kafu o bana aya 4 a ko ne b'aw bɔ ka aw former ka aw jɔ k'a ka gafew di aw ma o de bɛ wele Kiyama jɔ don kiiri bi kɛ ko bɔ o la ne bɛ arijɛnɛ ninnu dilan b'a la ka min lakali aw ye ka sɔrɔ ka muso minnu bɛ don arijɛnɛ kɔnɔna na olu de bɛ dilan pour que k'a faamu star dɔ bɛ yen comme Sarko de mɔgɔ b'o de dɔn kan olu de se bɛ olu de kɔ to ka t'o yɛrɛ dilan muso dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a cɛ ka jugu i b'a fɔ ko lɛ mais a bɛ esthétique kɛ k'a yɛrɛ labɛn ni i y'a ye dɔrɔn e b'a dɔn karisa kɔni don a yɛlɛmana muso minnu bɛna don arijɛnɛ kɔnɔ olu de bɛ kɛ o ɲɔgɔnna ye comme cɛ caman tɛ don arijɛnɛ kɔnɔ muso caman fana tɛ don arijɛnɛ kɔnɔ donc minnu bɛ don arijɛnɛ kɔnɔ ni i muso kɛra mɔgɔ ɲɛnama ye a bɛ kɛ huri ye a bɛ d'i ma ye a bɛ sanfɛla sura kɔnɔna na suratul Ra'd verset 23 ani suratul Atur verset 20 ani kelen olu de bɛ don arijɛnɛ kɔnɔna na maintenant muso minnu bɛ don ye i b'a ye kira Nuhu filɛ nin ye ani Lutu filɛ nin muso wɛrɛw de bɛ d'u ma ye muso dɔw bɛ na arijɛnɛ sɔrɔ mais u cɛw tɛ arijɛnɛ sɔrɔ olu bɛ don jahanama kɔnɔ donc Ala b'o muso dɔw de di Nuhu ninnu ani Lutu parce que Lutu muso bɛ don jahanama kɔnɔna na Kuranɛ sura 10 aya 10 donc i y'a ye
ko ni kɛra shahidu ye shahidu su i m'a ye ko ni ko shahidu su bɛ taa musow sɔrɔ i m'a ye mɔgɔ minnu bɛ ni marifa b'u bolo u bɛ mugu ci mɔgɔw la ko k'u ka sa o la dɔrɔn n'u sara kɛlɛ la ko jihadi kɛlɛ n'u sara la dɔrɔn ko muso dɔw de bɛ ko muso cɛ k'u bɛ ka u kɔrɔ arijana kɔnɔna na k'u yɛrɛ de bɛ taa u kunbɛn o b'o wele ko shahidu su mɛ k'a sɔrɔ a yɛrɛ tɛ shahidu su ye kafiri su de don parce que a yɛrɛ ye Qur'anu sɔsɔ kɔnɔna ye min de fɔ ye surata verset 99 a ko n'a tun y'i tigi ala ja maa tun tɛ sɔrɔ dugukolo sanfɛ k'i tɛ kɛ mumine bɛɛ tun bɛ kɛ mumine n'a tun ye ale ala ja quoi dugumakolo sanfɛ maa si tɛ kafiriya Mamadou e de bɛ maa koron u ka kɛ mumine ye e de bɛ mɔgɔw koron u ka kɛ limanajɔ ye jagoya la wa Mamadou e de bɛ mɔgɔw koron a bɛ mɔgɔ minnu de bɛ ka mɔgɔw koron dɛ fu nana fɔ ko ni i donna silamɛya kɔnɔ ka bɔ silamɛya kɔnɔ tile 3 de bɛ d'i ma n'i ma segin i kunkolo bɛ cari ani kɔrɔna ye ɲɔgɔn sera o ye ɲɔgɔn ye sera la wa i b'a ye k'a fɔ ninnu ye kafiriya kuma bɔ e bɛ to o kɛlɛ la ko n'i sara ko a tɛna sɔrɔ ko e ye shahidu su ye k'a sɔrɔ shahidu suya de e bɛ limaniya kitabu jiginnen de la o la i b'i tɔgɔ di ala ma ala b'i tɔgɔ sɛbɛn ka kɛ seerejɔn ka fara seerejɔn kan mɛ seerejɔn ye jɔn ye hali ni sara i ka dilan sanfɛ e ye shahidu su la ok hali ni sara i dilan sanfɛ ni an dɔw sara an ka dilan sanfɛ o shahidu o de tɛ wa don o don ni shahidu dɔw banna dɔrɔn a bɛ wele ko shahidu de don shahidu maintenant an b'a fɔ ko su shahidu su o ma se ka shahidu su ye fana faamu ko bɛ don alijana kɔnɔ an bɛ don alijana kɔnɔ dɛ parce que an bɛ ala ta in de kɛ an t'a ka kitabu kuntan ninnu kitabu minnu bɛ silamɛw bolo a tilan bɛɛ silama minnu bɛ yen ni u bɛ baara kɛ ni diinɛ ye diinɛ kitabu ye kitabu minnu b'u bolo kitabu jiginnen tɛ u ka seereya ma kɛ kitabu jiginnen dɔrɔn kan k'a sɔrɔ o de fɔra alakira ye parce que munna est ce que ko alakira tun ye shahidu de ye parce que a filɛ k'a fɔ i ye ko i k'i tɔgɔ di ala k'i tɔgɔ sɛbɛn ka fara shahidu kan mais shahidu fɔlɔfɔlɔ ye jɔn ye taa kurani sura 4 ta a verset 160 lakini allahu lakini allahu yashhadu ala yɛrɛ de ye shahidu fɔlɔ ye a bɛ deli ka nin mɛn nin bɛ kɔrɔna yɛrɛ de kɔnɔ ko shahidu fɔlɔfɔlɔ de ye ale ala ye ale ala bɛ seereya mais a ka seereya bɛ boli fɛn jumɛn kan bima anzala ilayka ale ye min jigi e kan ale ala yɛrɛ ye min jigi e kan ale ka shahiduya bɛ boli o kan ale ka seereya bɛ boli o de kɔsɔn k'ale yɛrɛ de ye shahidu fɔlɔfɔlɔ ye ala de ye shahidu fɔlɔfɔlɔ ye e m'a ye mais a ka shahiduya a bɛ boli fɛn de kan seereya kan min bɛ sinsin kitabu jiginnen ale ye min jigi ale ala ye min jigi kira kan bon min jiginna kira kan o tɛ lagadari ye lagadari ma jigi kira kan min jiginna kira kan o tɛ bugari ye min jiginna kira kan o tɛ musilimi ye ale t'u dɔn o tɛ ɲɔgɔn ye sira la yɛrɛ wa kitabuw tɛ ala ye min jigi ok e nɔrɔlen bɛ o kitabu la jahanamaden wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun ko maaw la fanba tɛ da ala la f'u ka dɔ wɛrɛ de fara a kan dɔ wɛrɛ fara ala kan cogo di o tuma n'i ye sujudu bin ala ye i bɛ sujudu bin fɛn wɛrɛ o de ye dɔ fara ala kan ayi ala ko ale ka kitabu kelen k'ale ye kelen de jigi ala kira kan e ko non ko ma e wasa ala ko awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim chapitre 29 verset 51 a ko yalma min jigina kana ni abala ka kalan aw ye qur'anu ni ko yala o ma aw wasa wa ala ka ɲininkali de filɛ nin ko ma aw wasa wa aya an wasa donc sisan a ko mɔgɔw la fan caman tɛ limaniya f'u ka dɔ wɛrɛ de fara ala ta in kan donc n'i ye kumakan wɛrɛ sɔrɔ ka na min tɛ kumakan mun bɔra ala yɔrɔ o kɔrɔ o fana ye ala de ye parce que munna kuranɛ sura 42 verset 21 k'ale ala ma yamaru kɛ mɔgɔ wɛrɛ ka kiiri di diinɛ kɔnɔ mun ma kɛ ale ka kiiri nin ye am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi diinɛ nin kɔnɔ yala ale ala de jɛnna n'a ye mɔgɔ wɛrɛ fana k'a ta fɔ wa ko fana ka kɛ kiiri ye diinɛ in kɔnɔ ale ala de y'o fɔ
k'ale ma jɛn n'a ye o de kosɔn a ye min ci aw ma ani an bɛɛ ma a ko o cɛ nin tɛ se ka kuma fɔ a ka kɛ wahayi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Quran sura 57 aya aya 3 4 a tɛ se ka da waga n'a ni dun ye f'a ka kɛ wahayi ye ka na a ma o dun ye cɛ ye karamɔgɔ yɛrɛ y'o de fɔ mais k'a sɔrɔ o kira sisan a ko bɔ ale ala kira wahayi mun kɛra ka na ale ma o tɛ Bugari ye dɛ o tɛ Muslim ye dɛ ko wa uhiya ilayya hadhal Qur'an ko Qur'an de wahira ka na ale ma li unzirakum bihi mun kosɔn ale ka aw bagabaga ni ale ye ale kelen aw ani laseli min na yɔrɔ min sɔrɔ aw bɛ e tilara k'a fɔ ko dɔ wɛrɛ bɛ yen donc sisan kira kɛra nkalontigɛla ye a tigila mɔgɔ bolo siga fosi t'a la parce que kira kɔni ko wa ala ko k'a tɛ kuma fɔ a ka kɛ waa ye o dun ye tiɲɛ ye wa kira ko sisan ko waa ye mun nana ale ma k'o ye kɔrɔna de ye k'a t'a tɔgɔ ma ko ala kira yɛrɛ de kuma na ha ko kɔrɔna de wahira ka na ale kira ma bon kuma wɛrɛ dun bɛ yen o dun tɛ kɔrɔna ye kitabu wɛrɛ dun sɔrɔla k'o dun ye ko o dun tɛ wahi ye donc i y'a ye sisan a sɔnna kɔrɔna ye mais kɔrɔna ma wasa maintenant sisan a bɛ min fara kɔrɔna kan o de y'a kɛ filankafo ye mushriku hadisa dilanenw bɛ mɔgɔ minnu bolo ka fara kɔrɔna kan olu de ye filankafo ye wa olu de ka ca wa kira k'i yɔrɔ ma janya ka bɔ o la kɔrɔna sura 6 aya 106 kɔrɔna sura 73 aya 10 k'a k'i ma bɔ o la a ko ale ala de ye shahidi fɔlɔ ye shahidi jɔn de tugura ala kɔ wal malaikatu yashhaduna mais a ye min jigi ala kira kan ko ale ka dɔnni yɛrɛ de anzalahu bi ilmihi a ye nin mɛn dɛ kira cira ni cikan mun ye ko ala ka dɔnni yɛrɛ de don bon ale ka dɔnni ala dun ma kuma kɔrɔna kɔfɛ o m'a fɔ ko nin ye ala ka kuma ye o yɛrɛ ma sɔn wa o tuma ala kuma na ala dun ko kɔrɔna sura 6 aya 115 wa tammati kalimatu rabbika sidqan wa adla kɔrɔna dafara ni tiɲɛ ye a dafara ni ladiriya ye kɔrɔna dafara ni tiɲɛ ye kɔrɔna dafara ni ladiriya ye la mubatila li kalimati falen cogo t'a la fiyew kɔrɔna tɛ se ka falen a tɛ se ka yɛlɛma bon n'o ye tiɲɛ ye wa o dun ye tiɲɛ ye bon kira dun nana ala ka ci de kɛ bon ala ko ale ka wahayi de nin ye kira fana ko tiɲɛ don wahayi mun kɛra ka na ale ma cidenya sira fɛ k'o ye kɔrɔna de kuma wɛrɛ dun sɔrɔla ko kira de ko tɛ o dun tɛ kɔrɔna ye o dun tɛ wahayi ye y'a ye o kuma minɛbagaw ka fara kɔrɔna kan olu de ye musirikiw mɔgɔ ma se ka musirikiw in fana faamu o ko ni baga de b'i bolo ko i m'a ye tellement que o ye ko in gɛn ka bɔ o kun kan c'est à dire ka kɛ i n'a fɔ olu kɔni tɛ n'i y'a mɛn o bɛ tawhidi fɔ quoi ko n'i ye baga siri k'o ye filankafoya ye k'a sɔrɔ ale yɛrɛ de ye filankafow ka chef ye a sigilen bɛ k'a yɛrɛ bɔ a la nka a y'a yɛrɛ bɔ a la e bɛ se k'o faamu cogo di a ko ale ala ka seereya kɔfɛ ko mɛlɛkɛw fana ye seerew de shahidu de don mɛlɛkɛw ye shahidu de mun de ye mɛlɛkɛw kɛ shahidu ye tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha Quran sura 97 verset 9 olu yɛrɛ de jiginna n'a ye ko mɛlɛkɛw yɛrɛ de jiginna ni ala ka dɔnniya nin ye kira kan donc olu fana ye shahidu de seere jɔnw de don o seereyara ni nin de ye quoi ala ka seereya kɔfɛ mɛlɛkɛw ka seereya tugura a la ko mɛlɛkɛw ye shahidu ye ala de ye shahidu fɔlɔ ye mɛlɛkɛw ye shahidu filananw ye maintenant mɛlɛkɛw nana ni cikan mun ye ka di cɛ mun ma ta Quran sura 37 aya 45 ta ya ayuhan nabiyu ne ka kibaru duman dibaga inna arsalnaka i k'a dɔn k'a fɔ an y'i ci mun kɔsɔ e ka kɛ shahidu de ye ale fana ye shahidu de ala kira ye shahidu de an ka shahidu kuntigi de don ala de y'a premier fɔlɔ ye mɛlɛkɛw ye shahidu de ye kira fana ye shahidu de ye maintenant a ye duwawu de don kɔrɔna kɔnɔna na ko an fana ka k'a ye quoi maintenant jagoya tɛ dɛ n'a y'i ja kɛ shahidu ye n'a y'i ja kana kɛ shahidu ye mais n'i kɛra shahidu ye i bɛ sera fɛn de la min jiginna point min jiginna o de bɛ kuma diina kan min ma jigin o tɛ kuma diina kan yew kutubu samawiyatu nazala alayka الكتاب بالحق
مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Quran surah 7 ayat 7. Ako mama lamina aye kitabu jige e kan chen jati e ka chen tigi yali ke fenna min tun kona anya de min kona korna nye kan ye o chen tigi yani eta ni ye ko eta ye chen ye ajigina e kan ni chen ye ka chen tigi yali ke do wera la min tun jigina ka kon anye ko fana ye chen ko juma de tun jigina ka kon wa anzala tawrata wal injil ya yo fana kitabu jigina abora ala de fe hey Taurata jigina kitabu mun be mogo bolo ala ka kuma te kira ka kuma te alla la kala nin du nyini na kira fa kan dese kira ko kata ke Quran surata ayatani du suratu Yunus verset tani du afara ko kira kan ni do were min te Qur'anu ye walma ka Qur'ana yoro do fali o man yala o dun ya ke de ala kira fatulu o ya ke de o kitabu sebe ka do were na te ka Qur'ana bla afleni Qur'ana be mogo bolo mais o ya fo aye ko Qur'ana ni kama wala de few o yo de ke bolikaye ka bo korana na kata unoro ko ka kitabu unidungo kitabu te do werede dobe ko bugade fe dobe ale erate bugari fe ni tara Iran yanfa olu te bugari fe olu erate bugari jati olu be bugari c'est-à-dire que kalabanchi kitabu mo mbe ngalon tika mo ko foite bugari la ni ye Iranien ye bugari ba bolo dron avec un calendrier wala sa ka bugari tigi ni o ye maka kawye ka fiendo ye ore koson maka ani Iran fadeya de buni nyogon cha fadeya mi nyogon te fadeya kala de buni nyogon cha Iranien ani maka uka kitabu uka hadisa kitabu odo muslim nunu ni bugari nunu ode kaduye ni tara Iran olu te o kitabu nunu fe o ka kitabu e najul balaga nunu ni usulul kefi nunu sakalali nunu o bo de fe bo bedun ko ko hadisa ye ala kirataye o me ala kirataye do awdun ko nunu kitabu be ala kirata kuma de ba kono nan mais jamana do banen do kuma do la jamana do banen do kitabu do la jamana do banen do kitabu do la mais problème est mi ni sita problème de mi yere ko bugari yere de ale yere be do bugari kono abi daifu bobo ko no ni kuma ni ko ngalondu dum ka manke ne pa femu manke na amai yae ko ninde hatta tigi ko hatta tigi nyon kafirite hatta lalagalen tigi nyon kafiri ate ko ulude ya nyinika kiraw ani ala bo nyogona ko suratu nisa aya keme ani aya biduru oya kiraw ani ala faraka bo nyogona ala ka Muhammadu chini aka bataki ye o ko aide ko o bataki chendo do me o bataki dorontere ko kira fana ka bataki be kira ka chikambe donc ala ta be ala kira ta be chikan kira fly ako ku bi chamanche sira nyini ko chamanche sira e jume ay korna chentigiya me korna ma wasa kele ay hadisa ay mun lalaga ako ko e kira de ka kuma ye o fana ma wasa parce que ako ko o fana daifu ba kono maintenant abi munke mun jara ya akono bugari kono abo yorota min jara ya korna kono abo yorota ka hakina da donc ka chama ke sira takama ko hakika nunu de ka suratul baqara aya hadisa mun fo ayra madala parce que lalagali ayra ko daifu ba kono nana ay korna mun bonya ko korna nyogonte ayo fana mission parce que ko ma wala ala munde fo Quran kono nana Quran sura bina ni wolum la ibo ta verset muga annani suratu Muhammadu ka sura abika ni kuma ni fo Muhammadu yere ka sura kono nana abi ni ngali gelando de blaye o ka kabako do de afala yatadabbaruna alqur'ana madew shaidu anga ala batata afala yatadabbaruna ako yala auto tasi korna ina wa am ala kulubin akfaluha ko walma ko gogoro de kembe ka aw dusukun sogo de wa adama dew ede la ka se subala comment ça va nous ka boutique ede la kay gogoro sugu do bala kamo ke a ka bo hakili gogoro do be o ka
magasin dɔw sɔgɔ Vachette ninnu. n bɛ min f'i ye Ani cadenas ninnu. a sɔgɔli na a dayɛlɛli o yɛrɛ bɛ taa mun ta kiletigiw da a ka bɔ hakili de a caman yɛrɛ ye kɔduma ye a ko yalima ko o gogoro sugu de bɛ aw dusukun kan wa adamadenw ala de bɛ ka nin ɲininkali tɛngu Muhamadu yɛrɛ ka sura kɔnɔ yala ko aw tɛ taa se kɔrɔna in na k'a filɛ wa ko walima problème jumɛn de bɛ aw da wala gogoro de kɛn bɛ k'aw dusukun sɔgɔ wa e b'a a kan bɛ mɔgɔ mun na i b'o dɔn wa a bɛ ka kuma ni adresse hadisa tigiw de ma hadisa lalagalen hadisa dilanenw tigiw parce que kɔrɔna yɛrɛ ye hadisa de hadisa dilanenw tigiw a ko yala problème jumɛn de bɛ aw la yala aw tɛ dusukun sɔgɔlen don wa aw tɛ miiri aw tɛ taasi dɔɔni maalankolon ninnu k'aw tɛ taasi dɔɔni a ko kɔrɔna ma walawala ko kɔrɔna tɛ se ka faamu ko fɔ kira de k'a walawala ko kabako don dɛ ko kira de b'a walawala kosɔn ala ko e tɛ se ka kɔrɔna walawala Muhamadu anw de bɛ kɔrɔna walawala i ye Summa inna alayna bayani ye jumɛn ye k'a walawala ko Muhamadu an de b'a walawala e n'a bɛ kalan i bɛ tugu a kalankan kɔ ni kɔrɔna bɛ kalan tugu a kalan a tugu a kalankan kɔ o kɔfɛ a walawalali bɛ anw de ma ne de bɛ anw ala de bɛ kɔrɔna walawala i ye o tuma ala kumana kɔrɔna kɔfɛ de a ko k'aw tɛ taasi ko la gogoro de bɛ aw dusukun kan ko kɔrɔna tɛ faamu ko kɔrɔna ye bakuruba de kɔrɔna tɛ se ka faamu taa Kuranɛ sura 44 ani 54 ta suratul Kamar aya 17 wala kad he Muhamadu ko dangine tiga kan kan siga tiɲɛ yɛrɛ la yasarna alqur'ana lizikri bara wula yasarna a ko ne ala ye kɔrɔna nɔgɔya ne ala ye alkɔrɔna ɲa facilité quoi ɲa nɔgɔya ɲa sɛbɛkɔrɔ nɔgɔya danginɛ o la quoi k'a kɛ taasi fɛn ye quoi fahal min mudakir mais est ce que yala aw mɔgɔ bɛ aw la min bɛ taasi n'a ye mɔgɔ bɛ aw la min bɛ miiri n'a ye karamɔgɔkɛ ko kɔrɔna ma walawala ko kɔrɔna tɛ se ka faamu ala ko ayi ne ala ye kɔrɔna faamuya sɛbɛkɔrɔ nɔgɔya o tɔ jɔn de bɛ ka tiɲɛ fɔ n ko hadisa tigi t'a tiɲɛnen don a ta lalagalen tigi a t'a tiɲɛna pewu ala ko ne ala ye kɔrɔna nɔgɔya n y'a nɔgɔya aw ye k'a kɛ taasi fɛn ye mais est ce que adamadenw mɔgɔ bɛ aw la min bɛ taasi n'a ye wa nin tun y'a aya 17 a verset 22 ta suratul Kamar an b'a kɔnɔ an bɛ taa a verset 22 ta wala kad ko danginiya yasarna alqur'ana tiɲɛ yɛrɛ la kana siga nɔgɔ ka bɔ yen pewu ale ala ye alkɔrɔna nɔgɔya n y'a nɔgɔya de k'a sɛbɛkɔrɔ nɔgɔya ka kɛ taasi fɛn ye quoi fahal min mudakirin est ce que adamadenw mɔgɔ bɛ aw la min bɛ taasi n'a ye mɔgɔ bɛ yen wa min bɛ miiri ni kɔrɔna ye n'o tɛ ne ala kɔni ka fɔ kɔrɔna kɔni ma walawala kɔrɔna tɛ faamu kɔni o kɔni o kuma tu ka bɔ i da kafiri o tu ka bɔ i da o tɔ ala de bɛ ka nkalon tigɛ a ko k'a y'a sɛbɛkɔrɔ nɔgɔya aw ye ala de bɛ ka tiɲɛ fɔ ko ni ala y'a sɛbɛkɔrɔ nɔgɔya k'a kɔrɔna nɔgɔya quoi k'a kɛ faamu fɛn ye quoi comme est ce que mɔgɔ bɛ yen wa walima gogoro de kɛn bɛ ka aw dusukun sɔgɔ de n'aw tɛ miiri n'a ye an tun y'a aya 17 kalan a aya 22 sisan an bɛ taa aya 32 wala kad ko danginiya yasarna alqur'ana lizikri cɛ musa cɛ a bɛ ka sigi kuma kelen ka gɛlɛya et puis wala kad larabukan yɛrɛ la tiga kan quoi ka sinsili kɛ quoi kana yɔgɔyɔgɔ quoi tiɲɛ yɛrɛ la siga tɛ min na danginiya ɲɛma kosɛbɛ yasarna alqur'ana ayi ji tɛ c'est à dire que kuma wala ka danginiya kuma na tiga kan i sabati kana yɔgɔyɔgɔ o de ye wala kad i sinsin i n'a fɔ kalili bon yaye ko bon ale ala ye alkɔrɔna nɔgɔya k'a sɛbɛkɔrɔ nɔgɔya
ka kɛ miiri fɛn ye ka kɛ hakili jagabɔ fɛn ye Les zikri. comme est-ce que mɔgɔ bɛ yen mɔgɔ bɛ yen wa mɔgɔ bɛ yen wa Dieu se pose la question est-ce que mɔgɔ bɛ yen Amber. Rabbana lima anzalta wa tabasura fa'tubuna ma shahidin fa'tubuna ma shahidin ala seginna kumaden kan k'a tugu siɲɛ 3 a verset 17 a verset 22 a verset 32 a b'a kuncɛ a verset 40 la a ye mun fɔ ye walakad k'i ka da la yasarna al-Qur'ana lizikri. i kana siga siga dɛ ale ala ye alkɔrɔna faamu sɛbɛkɔrɔ nɔgɔya quoi A man gɛlɛn quoi. kɔrɔna man gɛlɛn a faamu ka nɔgɔ n y'a nɔgɔya ne ala de y'a nɔgɔya mais k'a kɛ taasi fɛn f'i k'i hakili jagabɔ a kan comme est-ce que mɔgɔ bɛ yen wa mɔgɔ bɛ yen wa kira sɔrɔla ka ala jaabi ta kuranɛ sura 25 i m'a ye ala kira ka kuma bɛ kɔrɔna de kɔnɔ ale fana ka kuma bɛ kɔrɔna de kɔnɔ kira tɛ kuma dɔ di karisa ma karisa k'o lakali karisa ye karisa k'o lakali karisa ye o karisa k'a di karisa ma o karisa de k'a di karisa ko muslim de y'o mɛn ko k'a sɛbɛn nkalon don tiɲɛ tɛ O ye sitanɛ baara ye. o ye setani ka di ɲɔgɔn ma ka lakali ka lakali ka lakali ka lakali o ye setani ka baara de wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan wa shayatina al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din Quran sura wɔɔrɔ aya 100 ni aya 12 a ko a bɛ nin cogo la ko nabi ɲuman kelen kelen ko an ye dansigili kɛ ale kan juguw la nabi ɲuman bɛɛ ye opposant sɔrɔ tous les prophètes ont eu des opposants d'entre les hommes et des djinns des hommes Satan et des djinns Satan adamaden setanu ani jinɛ setanu k'u dama fana bɛ wa ko bilan kɔnɔ ko wahayi kɔrɔ bilan kɔnɔ de ye ne de a fɔra ne de ye Jibirila y'a fɔ alakira de ye o dun ye wahayi a y'a bange o de ye Kuranu de ye comme kuma wɛrɛ bɛ yen mun fɔra bilan kɔnɔ la comme alakira m'o fɔ dɛ a y'a lakali dɔ de ye ko de y'a mɛn ko y'a di i y'a ye ko jinɛ setanu ani adamaden setanu fana bɛ wahayi la ko ka dilan ka di ɲɔgɔn ma k'u b'a di ɲɔgɔn ma ten o de kosɔn u b'a fɔ ko Bugari y'a minɛ Abbas la Abbas y'a minɛ Hurayra la o y'a minɛ Sayid bun Kudri la Sayid bun Kudri y'a minɛ Usman na i y'a ye Usman y'a minɛ Usman y'a minɛ Alakira la donc muslim y'o sɛbɛn mais kaba ko don dɛ a b'o cogoya la ko olu fana bɛ na ni wahayu parallèle ye diinɛ bɛ tiɲɛ diinɛ de kɔnɔ diinɛ tɛ tiɲɛ diinɛ kɔfɛ e bɛ don diinɛ de kɔnɔ k'a tiɲɛ o de kosɔn a ko arabu ye munafiku de al-arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzala Allahu ala rasul fɛn mun jiginna kira kan ko larabu ɲɔgɔn siya tɛ siya mun bɛ o kɔn ko kafiriw de don wa munafikiw de don wa ko bɛ hali Madina kɔnɔna na wa min ahli Madina ko non ko bursu kɔnɔ arabu ala ko ay ko bɛ Madina yɛrɛ de kɔnɔ Quran sura 9 verset 97 Quran sura 9 suratu Tawba verset 101 ko bɛ Madina kɔnɔna na Madina ye kusi ye ko o bɛ kɔrɔna de kɔn olu de nana ni ka kitabu wɛrɛw dilan depuis ala kɛra bangira ni Quranu nin ye k'a kɛra ciden ye u ko kira ka na ni kitabu wɛrɛ min tɛ nin ye kira banna u t'a la o de kosɔn kira fatulen o ye kitabu ninnu laraka k'a di an ma yan i m'a ye ko k'a di ɲɔgɔn ma ko bɛ setani sira de don tuma min na ala ye ko k'ale kɔrɔna nɔgɔya a kuma gannen mun de kɛra ala fana ye wa qala rasul ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-qur'ana kala rasul yaye o ka setani kala rasul mun be fo kare kono hal kare kono ini mo do be ñogom be ko kala rasul ko kira de ko setani adama de lama de nama sura ne aya fi dro adama de setani lama de parce que ka ngalon tiga alaka parce que ni ko kira de ko tendro kira de alaka messager ni kuma gun kira la o ye ala de ko ni ko kondro ko tande dalaw ni ko sana ko tande dalaw ayi mais aba gun kira mais ya ye ko ka didi ñogom ko karta de amene kasala o de amene kasala o de amene kasala o de amene kasala ako ko mo Lamine
kira yɛrɛ de filɛ k'i kan bɔ tuma min na ala ye ɲininkali tugu ko yala mɔgɔ bɛ yen wa mɔgɔ bɛ yen wa n'o tɛ kɔrɔna nɔgɔyara kafiri ninnu ko kɔda ko kɔrɔna ma nɔgɔ dɛ k'i ka nin fili kɔrɔna kan ten dɛ ah non ko a kɔnɔ ka dun k'a tɛ se ka faamu ten exactement le Satan dit ce que Dieu dit le contraire de ce que Dieu dit kɔrɔna yɛrɛ diinɛ yɛrɛ tiɲɛni o ye jumɛn ye nin discours contraire de bɛ d'i ma a tɛ f'i ye ko kɔrɔna ye nkalon ye dɛ mais kuma dɔw de bɛ d'i ma mun bɛ kɔrɔna yɛrɛ nkalon tigɛ mais a tɛ f'i ye ko ko n'u bɛnna ɲɔgɔn ma ko ni mun bɛnna ɲɔgɔn ma ko ni hadisa ni kɔrɔna bɛnna ɲɔgɔn ma k'a sɔrɔ hadisa ni kɔrɔna tɛ se ka bɛn ɲɔgɔn ma kɔrɔna ko k'i kana seli gundo wa e dun ka hadisa ko e bɛ se k'i ka seli gundo e dun y'a ye o fɔra ɲɔgɔn kɔ e m'i ta bila e dun y'a fɔ ko ni kɔrɔna ni hadisa fɔra ɲɔgɔn kɔ ko ka hadisa bila e m'a ye exactement kɔrɔna bɛ fɛn kiri o kiri mun di olu b'a contraire de d'i ma ala ko n y'a nɔgɔya hadisatigi ko ayi ko kɔrɔna ma nɔgɔn dɛ ko n y'a nɔgɔya ka kɛ kalanfɛn ye ka kɛ taasifɛn ye a hadisatigi ko ayi k'i ka n'i yɛrɛ fili kɔrɔna ko ko bɛɛ tɛ kɔrɔna kɔn dɛ ala dun ma maa bɔ mɔgɔ ko yala mɔgɔ bɛ yen wa min bɛ taasi n'a ye ne k'i bɛ kɔrɔna fɛ k'e ka silsila ye jumɛn ye o ko i ka silsila ye jumɛn k'e sara tɛ kɛ e y'a minɛ jɔn na c'est que e y'a minɛ jɔn na jɔn y'a tafsiri ye ko parce que tafsiri ibn kasir bɛ yen tafsiri jalalin bɛ yen tafsiri ibn maisiri bɛ yen tabi voilà ko olu de bɛ kɔrɔna tafsiri kɔ tabari bɛ yen ka sɔrɔ ala ko kɔrɔna sura 10 verset 37 ko kɔrɔna yɛrɛ tafsiri la wa ma kana hadha al-Qur'an an yuftara min dunillahi ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه ko kɔrɔna jiginna ko kɔrɔna ma lalaga dɛ min rabbil alamin ko a tafsirila ka ban pewu ko kɔrɔna tafsirilen don dira kira ma a kalan dɔrɔn ale ko non ko tafsiri ibn kasir sera il faut que kɔrɔna ka tafsir parce que min fɔra kɔrɔna kɔnɔ a ma bɛn a ma f'a ka contraire de di mɔgɔw ma shetani adamaden shetani ani jinɛ shetani ka baara de an ka ɲininkali labila ani fɛn a fɔ cogo di témoignage voilà témoignage a bɛ nin cogoya la an bɛ baro kɛ mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ ka seereya kɛ walima ɲininkali yɛrɛ de b'i bolo e bɛ ɲininkali kɛ an ka kalan tiɲɛ an ka kalan fa dati dira Thierno Mamadou Ba an bɛ segin nin ka fɛn ye kan dɔɔni a yɛrɛ ye mɔgɔ mun dusi Kur'anu na Thierno Diallo delila ka na yan a tun bɛ a cɛsirilen don tan cɛ jɛman fo a hakili b'a la kuma dira a ma yan a kumana mɔgɔw fɛ a bɛ Keɲeba Thierno Diallo awɔ n'i y'a ye ale ye kɔrɔna durusi an ka nin kalanfaba in de bolo Thierno e ka wuli mɔgɔw k'i ye alimamiba de don ni bɛ a tun bɛ misiri mun laseli a ka ca ni yan jama ye Keɲeba a sigilen bɛ Keɲeba a tɔgɔ ye Thierno Mamadou Ba a ye kaye kɛ ka na laban Keɲeba a tun bɛ mɔgɔw durusi Kur'anu na a bɛ mɔgɔw durusi Kur'anu na hali sini sɔgɔma a ye mɔgɔ minnu durusi ka bila a yɛrɛ filɛ nin ye a ko k'ale t'a da dɔn a ka baara yɛrɛ de y'o ye maintenant a ye dɔ de durusi ni o wele ko Thierno Diallo durusilen Cheikh i bɛ se k'i sigi Thierno Diallo durusilen Kur'ana na Thierno de tora yala la sisan a fana bɛ dɔɔni ɲini na k'ale sera ko karamɔgɔ dɔ delila ka na olu fɛ karamɔgɔ nin a bɛ baara kɛ mɔgɔw ye walasa i hakili ka ja n'i bɛ sɔrɔ de fɛ i bɛ sɔrɔ o n'a ɲɔgɔnna i b'a dɔn o muru ka ca jamana in fayida karamɔgɔ ninnu donc fayida karamɔgɔ dɔ de nana ale taara se o ma k'a ka baara kɛ ale ye ko alhamdulillah i b'a dɔn n'i bɛ fɔ k'i gosi o bɛ baara nɔgɔyara sa awɔ a ye 10,000 ni dɔɔni de minɛ sahidu in na a ko e mago bɛ fɛn jumɛn na ko mago bɛ dɔɔni de la
Cerno yɛrɛ de lakale a ye karamɔgɔ yɛrɛ kulu la ko e ɲɔgɔnna bɛɛ mun bɛna u bɛna wari ɲini c'est-à-dire que ne ka kɛ waritigi ye ne ka kɛ nafolotigi ye ne ka kɛ dawulatigi ye n ka ni muso ni sɔrɔ ka wala i m'a faamu wa e bɛ dɔɔnin ko kuma na a ko awɔ ko ne ta ye dɔɔnin n mago bɛ fɛ ka kɔrɔna dɔɔnin de sɔrɔ k'ale kɔrɔna durusi ka jigin ale bɛ fɛ ka a dɔɔnin yɛrɛ de sɔrɔ cɛ ye nasi kɛ ka d'a ma a ko e ko nasi ka gɛlɛn dɛ o ni tɔw tɛ kelen o ah oui l'exception c'est l'exception mɔgɔw tɛ fɛn mun ɲini ka caya ni o nana a wari fana tɛ kelen a baara kɛcogo tɛ kelen a ye baara nin kɛ ka nasi kɛ k'a di sayidu nin ma a dun minɛna kɛ a ma minɛ en fait a minɛna attention mun de bɛna kɛ donc a y'a kɛcogo bɛɛ yira cɛ la donc an ka sayidu nin bɛ to k'a kɛ foyi ayi i jɔ sa a ma se dulokiba a bɛna dulokiba yɔrɔ in bɛ na o c'est-à-dire que sayidu nin ye nasi ni mun k'a dɛsɛ sababa foyi tɛ yen donc don dɔ a jiginna kɔ k'ale bɛ taa cɛ in fɛ k'a fɔ a ye ah bon ni i bɛ ni nasi ni bɛ se k'a renouveler de c'est que i m'a faamu wa ni bɛ se ka dɔ fara a kan quoi n'o tɛ a ma ɲɛ fɔlɔ a taara fɔ a ye ko wala a puissance ka dɔgɔ a taara fɔ a ye ko a puissance ka dɔgɔ dɛ donc a ye Cerno lajɛ a ko ko Cerno ko e bɛ k'i e ka fini don cogo ye Yahudiya fini don ye e bɛ se ka Yahudiya ka fini don cogo ye ma dɔn semisi awɔ e ma ye a don mina a nana a fɔ semisi la k'i baara ye quoi ko o ye Yahudiya ka fini don cogo ko walasa nasi nin ka marché k'a ka fugu la Yabaw wala i ma faamu wa ani jalamu k'a ka togo ale ko n'o kɔni don ko n bɛ segin ka taa o ye ɲɔgɔn bila ye donc o Cerno san caman tɛmɛnen kɔfɛ de o Cerno de nana kɛ sahidu ye a nana kɛ sahidu ye dɔrɔn a taara a ka kalanfa fɛ mɔgɔ min y'a durusi kɔnɔna na ni k'a sɔrɔ a bɛ alimamuya la o bɛɛ bɛ kɛɲɛba ye a wulila ka se a bara ka taa fɔ a ye ko a ko cɛ yɛrɛ la e de ye ne kalan kɔnɔna na mais n bɔra dɔɔnin dɔ kan n b'a fɛ ka fɛn dɔ jira i la a ko la ni e ka hakilina ye jumɛn a ko la a nana yira nin na ni kɔnɔnajɛya yɛrɛ la a n'a ka kalanden a y'a yira cɛkɔrɔba la cɛkɔrɔba ye Cerno Mamudu Ba nin sigilen mun filɛ nin ye a ye kuma ni a taasira kan a taara a nana diɲɛ ko bɛɛ lajɛlen sababu de ye a hakili jiginna a yɛrɛ ka karamɔgɔ la ale yɛrɛ mɔgɔ min y'a durusi kɔnɔna na a yɛrɛ hakili jiginna a la k'a sɔrɔ o tɛ bi ye dɛ a yɛrɛ i ma si ye mɔgɔ min y'a durusi kɔnɔ o kɔni y'a dɔn a kɔnɔna dɛ a sara mɛnna a hakili tora a la ko k'u to kalan na ale ka o ka karamɔgɔ nin delila k'a fɔ ko dɔɔnin dɔ bɛ yen min bɛ wele ko tafsirul ayat bil aya kɔrɔna tafsiri cogo dɔ bɛ yen a bɛ wele ko ayat bil aya a bɛ faamu tafsirul Quran bil Quran c'est-à-dire que aya laɲini bɛ ɲini kɔrɔna yɛrɛ de kɔnɔ n'i ma aya laɲini faamu aya wɛrɛ de b'o laɲini faranfasiya i ye quoi ko o dɔɔnin bɛ yen ko cɛkɔrɔba o ka karamɔgɔba in tun y'o fɔ olu ye mais ko o dɔɔnin a kitabu tɛ yen quoi i tɛ taa kitabu dɔ de kalan ko e b'o dɔɔnin sɔrɔ komi o de ye dɔɔnin sanfɛla dɔɔnin ye quoi sommet donc ka sɔrɔ ka tafsirul hadisi u ka hadisa dilannen hadisi bil Quran donc ka sɔrɔ ka tɔw yɛrɛ kɛ ka ji mais cɛkɔrɔba nin tun y'a fɔ olu ye mais o dɔɔnin tun tɛ cɛkɔrɔba yɛrɛ la a m'a kɛ olu ye c'est-à-dire a m'u kalan a la a ye nin dɔɔnin sɔrɔ a ka kalanden in fɛ Cerno Jallo fɛ dɔrɔn hakili jiginna a ka karamɔgɔ a ko ko ale ma fatu fo o dɔɔnin sugu a yɛrɛ ka kalanden ka na sigi a ɲɛkɔrɔ a bɛna nin ko yɛrɛ bonya tɛ ale la dɛ ko nin de ye tiɲɛ o karamɔgɔ de filɛ nin ye o kalanfa de filɛ nin ye k'a kɛ sahidu ye maintenant a y'a daminɛ a ko k'a bɛ seli bange ni mɔgɔw ye misiri la o ma ɲɛ a la o karamɔgɔ fila de gɛnna bon o y'a bila de koyi parce que o ye misiri ni bila parce que o gɛnna ko ko a tɛ bɛn ale ani Aba Sangare o fana bɛ kɛɲɛba ye a fana ye alimamu ye
o ye ale yɛrɛ sigi jɔ la yɛrɛ o conseil islamique ani imama mɔgɔ minnu bɛ o ye ale yɛrɛ sigi jɔ la o Aba Sangare mais nin cɛkɔrɔba ni an ka kalanfa ni o ye kuma bɔgɔ k'a caya dɔrɔn a y'u ka misiri bila u ye donc o ye mun kɛ fila cɛkɔrɔba a ɲɛ bɛ la a ka fugula a y'a ka lahala yɛrɛ fila cɛkɔrɔba o ye fila cɛkɔrɔba tɔw bɛɛ monter a kama kalanden minnu tun b'a bolo ni a bɛ k'u durusi kɔnɔna na o yala k'a fɔ ko cɛkɔrɔba ni kunkolo yɛlɛmana dɛ aw denw dun b'a bolo ye a hakilina kura mun b'a la nin ye ta a bɛ na o de don denw ninnu na a ye taa aw denw minɛ donc musa y'u denw minɛ a ma ban dɛ o ka karamɔgɔ fila karamɔgɔ ninnu parce que olu yɛrɛ hakili ko diinɛ yɛrɛ de y'u ta ye ni mɔgɔ kana sigi o kuma na dɛ ni ye fila dɔw yɛrɛ ɲininka olu hakili ko diinɛ yɛrɛ de y'u ta ye donc o cɛkɔrɔba ninnu fana de taara a fɛ délégation na k'u nana a fɛ walasa k'a waaju k'a bɛ min na k'a ka bɔ a la donc o ye dalu di ɲɔgɔn ma tuma min na a yɛrɛ de y'a fɔ Sayidu sigilen filɛ nin ye a ko tiɲɛ yɛrɛ la k'a bɛ min fɔ la kɔrɔna kɔnɔna na o de tun bɛ yen fɔlɔ mais k'olu t'a kan dɛ ko o bilara sisan jama bɛɛ bɛ min kan ko ye nin ye jama bɛɛ ka faamu kɛra min ye sisan ko cɛkɔrɔba ka segin a kana a ka danbe tiɲɛ a kana a ka dawula tiɲɛ a kana a tɔgɔ tiɲɛ ko maa ba de y'i ye a yɛrɛ balimaw fila cɛkɔrɔbaw de nana a ba nka cɛ yɛrɛ de la o ye a ka kuma bɛɛ tiɲɛ tigiya seli tɛ gundo o bɛ kɔrɔna kɔnɔ ko tiɲɛ don seli tɛ gundo a ka tiɲɛ to yen ka tugu jama kɔ awɔ k'a ka tiɲɛ to yen ka tugu jama kɔ ale fana ko 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 bisimila ko tiɲɛ na wa in tuti aksara man fil ardi yudiluka an sabili ala ko n'i tugura jama la fanba kɔ jama fanba bɛ yɔrɔ min na n'i tugura kɔ u bɛ fili ka bɔ ala ta yen ka pewu in yattabi'una ila zon jama fanba bɛ min kan k'o tɛ dɔ wɛrɛ ye jigiya kɔ wa in hum ila k'u yakursu bɛ sɔrɔ k'u ka nkalon sɔri a la suratul anam o cɛkɔrɔba kunnandi o de nana bɔ an ye bi jumadon ya in fana ka bɔ Kɛɲɛba kɔnɔna na o la alhamdulilayi rabil alamin a ka d'an ye ni kuma dakurunya b'a bolo ka Sayidu bilasira ka fɛn fɔ Sayidu ye nka tiɲɛ yɛrɛ la o y'a sɛgɛn Kɛɲɛba kɔnɔ kosɛbɛ a sɛgɛnna kosɛbɛ parce que jamatigi dɔ tun don ɲɛmɔgɔ tun de don ka nin bɛɛ bila kɔrɔna kama min ɲɔgɔn kɔni tɛ yen min fisamaciya ɲɔgɔn tɛ yen a y'o fisamaciya de minɛ ka adamadenw t'a bila kɔ qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un ni ɲɔgɔn ko fɛn tɛ yen n'i ka i yɛrɛ nisɔndiya ni fɛn ye ko o ye kɔrɔna ye k'a ka fisa ni fɛn bɛɛ lajɛlen a bɛ min ka fɔ k'a fara ɲɔgɔn kan kɔrɔna sura 10 aya 58 donc o cɛkɔrɔba o de nana bɔ an ye bi a ka kalanden fitini bɛ yen Abdurahman y'a ye Abdurahman wuli k'i jɔ nin y'a ka kalanden a yɛrɛ kɔrɔbayara sisan parce que an taara Kɛɲɛba don min na an taara conférence kɛ Kɛɲɛba o y'a sɔrɔ a ka dɔgɔn ka tɛmɛ nin kan dɔɔni ma faamu a ye dugawu dɔ kɛ an ye o don tiɲɛ na mɔgɔ caman ɲɛji bɔra parce que don an taara bɔ cɛkɔrɔba nin fo a ka jabala la sisan conférence banna an bɛ segin ka na Bamakɔ yan an taara a ka du kɔnɔ ka foli bila a ye ka foli bila nin ye a ko nin petini a ka kalanden farisogo la petini n'o tɛ maakɔrɔ de don wurɛhinɛ sira fɛ maakɔrɔba de don a ka kɔrɔ ni hadisa karamɔgɔ ninnu bɛɛ ye a ko nin de ka dugawu k'an ye ko bari sabu dun nin min filɛ nin ye kabini a dira ale ma k'a fɔ ko kalanden hɔn a depuis a denmisɛnnin ma ale y'a durusi Kur'anu na ale ma deli k'a ye ko lankolon na a bɛ ale kɛrɛfɛ tuma bɛɛ denmisɛnnin bɛ fɛn o fɛn min kɛ ko Abdurahman sen t'a la ko ale ma siga fewu ko a ka dugawu bɛ minɛ k'a ka dugawu ka ɲɛ tiɲɛ don jurumu ta ko a ka jurumu ka dɔgɔ ko nin ka jurumu ye kalanfa ni kalanni don dɛ a b'a dɔn tigitigi maa mun jurumu ka dɔgɔ n'a ye dugawu kɛ a bɛ minɛ k'i to hadisa kɔnɔ o ko tɛ dɛ k'i to hadisa kɔnɔ k'i ka baara tiɲɛnen don ala ko kɔrɔna sura 40 suratul Gafir verset 50 a ko a ka ala wele tɛ minɛ yɛrɛ nɛgɛ de don y'a ye ko kafiri ka ala wele ye
yere negende ko kafiri e joy mo man lam yahkum dina kono min be kiri tigani kitabu were min te kitabu jigine ka bo ala yoro korna sura duru ay bi nani aye ninde do kay o do fo annu son jara fo ando kasira o kera donc o choroba nana en fait ya anga kalamfa Cerno Mamadou Ba anga foli baye ka kenye be kaw bela jelen fo ni ale kelem to ya a jenyo no fle ne Ibrahim Traoré Ibrahim e ka wuli mo chama bi do me una ta wota mo ki ye fo ni nunu be kera shaidu ko to kenye ba ante nyogondo an sima deli ka nyogonye olu de clara ka anwele ka antaye kanga ta conférence ke shahidi sigi odo ko ni jimi ya kibi ke shahidi odun ko ibi jimi ande se ko fura do de bambolo ni inna na anfe ya fambe jin di ma iba mi do kibu tugu ko iba do be ka an saboter an yere sigi nyogo mo ba ningo mo ba adama de sirafe se ba e to ko ba al dondo anana abe ka an la goshi ko fa ye drogu talawde kan yewo ya te daga te sigi ate jibi ko ama bo ko te daga ko anga te daga te jibi kan yewo ko c'est sûr et c'est certain que ko amika drogue de taille ko wa ni tara farauka ibi sigi ko be fe indi ma dron kibuli dai ameka kuma mun fo aye chien fola de ante ngalon tika kadama la sere obe kalamfa Abdoulaye Diallo nunu be ya sere d'ailleurs Abdoulaye Diallo kalamfa adenga do de kera shahidi chien ka denga do de kera shahidi nunu sigi nyogo be ka duye yoro kele ni ne kera shahidi ye ni tainde mabbe feu maintenant comme aller patron baye a fa tereke o de o ye do utara fo chokoro baye ko ni kera shahidi ka ka kuma ndinde fe e kisi donc amani ay ni wele ka tana aka étage sans fin ka sigi muru do babulo il essaie aller hakla ko hal sisa aller nyebe Abdoulaye nunu na blakoro lama anya koro donc allez bolo muruba c'est ka baka faut j'ai appris que tu es guerrier et marabout fou là ko marabout te de allez be ko marabout ne ka doyro ka aboyro donin tek ka le yame ka tuule me marabout do de ko min boyro donin tek ni ya rectifier ko c'est pas un marabout ko c'est un prédicateur a comme ko chere ni yere ale jabi o dabali baya amina parce que ale bolo muru ba bolo c'est-à-dire ale mo baye donc donc pas de muru ni ke cheke abe ni ka muru ni ye quoi ko be ale ko o choro ba de do ama nyesoro ay nim baga ama nyesoro tuma mina anana abika ni kuma ni fo ako billahi ka be mugu ci anna kambe to la dondo anga bilani abe yoromina koko dayale lene do c'est-à-dire que ebe to koko ko be mo ye ko mo mun de la ka se anga zabia ma ifo drom na eba ye a cour dayale lene ko billahi ko dondo kambe to la parce que nous sommes des drogués quoi. Et puis ayafa ko faut te boire c'est-à-dire ka bi muguci ana fente boire parce que na fuluba ko herabe gle wayam kurna wallahu kana asorla ka foko ambe ka mugo barade kan mi fe mum bambolo en ko mugo nantara dro ditara am boye dro abi to ko de di mugo bo abi ni yela donc a toro la tuma na ko ka be muguci ana afana message cham ango bon vraiment aka farana ante nyongo yesala na ma farana ala be ko yirala ama sigini miye o clip la dro ya cheka yele na frashi kamino o borala aben nim konya se
Gawusu Tarawele bi bi na n bɛ ka min f'i ye tiɲɛ de don n'a ye nin ye kalanfa Abdoulaye Diallo a b'a bonya yɛrɛ yɛrɛ de diɲɛ ye nin ye kɔrɔna minɛ ne ye kɔrɔna minɛ a kuma ka ca mais kɔrɔna de ye tiɲɛ ye a denkɛ kelen nana kɛ sahidu ye a tor'o la a denkɛ kelen nana kɛ sahidu a y'o wele ka o bagabaga a ko k'o ma ko ale tɛ fɛ k'o ye c'est-à-dire que an ka yɔrɔ in tɛ dɛ hali ka bɔ an ka tɛmɛ da fɛ o fana ko k'ale y'a mɛn ka sɔrɔla ka na ci fɔ an ye an ko bɔ a y'a fɔ cogo min na a kɛ ten kana bɔ yan yɛrɛ mais k'ale ye kuma kelen kɔni fɔ o y'a bannen ni ale bɔra sahiduya la ale bɛ bɔ diinɛ na parce que ale tun bɛ min na ale y'a ye o tɛ tiɲɛ ye a ye nin ye n'a fɔra k'ale ka bɔ nin na ka segin dɔ in na k'ale yɛrɛ bɛ bɔ diinɛ na pepe an ka tɛmɛ an ka ɲininkali yɛrɛ bɛ ka kɛ wa ɲininkali Usman Kulibali bisimila Usman Kulibali k'ale ye sojɔla de ye comme ale delila ka dugu dɔ misiri jɔ ka tɛmɛ maintenant o bɛna madrasa so de jɔ ale dun b'a dɔn sisan madrasa ninnu halisa de bɛ kalan kɔnɔna na a dilannenw de bɛ kalan hali sɔgɔmada in o bɔra i fɛ k'i ka taa jɔ taa u ka misiri u ka madrasa jɔ aw tɛ ɲɔgɔn sara ni ye sojɔ baarakɛla de ye a fɔra k'i ka taa so jɔ o bɛna kɛ misiri ye o bɛna kɛ madrasa ye o bɛna kɛ fɛn mun ye o tɛ e ɲɛ sira la baara ye baara de ye sojɔ tɛ haramu ye ka so jɔ haramu tɛ mais Nabi Ibrahima ye so jɔ maintenant sisan so yɛrɛ jɔli misali la so jɔli fan bɛɛ lajɛlen kɔrɔna fan si tɛ yen ko so jɔli ye haramu ye maintenant n'i ye so jɔ ka ban a tigilamɔgɔ a bɛna kɛ finalité min ye a bɛna so in kɛ fɛn mun ye o y'a kungo ye o ye sotigi de kungo ye e ka sira fosi t'a la n tɔgɔ ma Usman Kulibali a ka ɲininkali filanan an bɛ segin a kan walasa a ka enregistrer n y'a mɛn laseli dɔ la a y'a mɛn laseli dɔ la ko kira bɛ sa wagati min na ko kira bɛ sa tuma min na k'a ye mɔgɔ 10 de to a kɔfɛ kuranɛ tun durusilen minnu na ko ale ye ko kira tun ye mɔgɔ 10 de mɔgɔ 10 dɔrɔn de tun mɔgɔ 10 dɔrɔn de bila a kɔfɛ mun tun durusilen don kuranu na n bɛ fɛ k'a dɔn n'o ye tiɲɛ ale bɛ fɛ k'a dɔn o ye tiɲɛ ye wa ta kuranu sura 2 ta Bakara to aya kɛ 34 ta a ko k'a bɛ nin cogoya la tilka ummatun manto kad kalat laha ma kasabat wala kum manto mun tɛmɛna ka ban mɔgɔ minnu ka kibaruya ma kɛ e ɲɛna ni o nana tɛmɛ k'i ka nin da i kana da don o ka ko la la tusanna ma kan ya o tɛ ɲininka aw t'a la aw tɛ ɲininka o t'a la kuma bɛ ka faamu wa a aya 141 a bɛ segin kuma kelen kan a ko mɔgɔ minnu ka ko nana tɛmɛ a ma kɛ e ɲɛna k'i kana i da don a la mun de kosɔn ala ko k'i kana i da don a la Kuranɛ sura 17 verset 36 ko e bɛ sɔn ka fɛn fɔ min dɔnniya ti i yɔrɔ ma donc sisan mɔgɔ minnu ko ala kira fato don o y'a sɔrɔ mɔgɔ 10 dɔrɔn de bɛ minnu tun ye Kuranɛ turusi mɔgɔ mun y'o fɔ i ɲɛna i y'a mɛn mɔgɔ minnu da o mana wahyu la e bɛ kuma minnu na don o don ye diinɛ kuma ye diinɛ kuma dun a ko a bɛ d'i ma wahyu de sira fɛ min fɔra i ye o de ye Kuranu nin ye ala dun ko la yadilu rabbi wala yansa Kuranu sura aya 50 ale ala tɛ ɲina ale ala tɛ fili donc a ma mɔgɔ 10 f'i ye ko olu de tun durusilen don Kuranu na a ma o fɔ e ye donc ni mɔgɔ nana a fɔ olu dun ma kɛ o seere ye parce que u ka wagati ma kɛ a dun ye fɛn fɔ maaw kan maa minnu ka kɔɲɔ ma kɛ e ɲɛna ala dun ko e tɛ taa ɲininka yala mɔgɔ joli de tun ye Kuranɛ durusi ala kɛra
fatoto mɔgɔ jɔlen tun ye kɔrɔna durusi ala ko k'a tɛ taa e ɲininka o la a tɛ taa olu fana ɲininka o la quoi donc o tɛ cɛ ye quoi ka n'i da don a la pewu 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 i b'i da bɔ a la pewu ka n'i da don a la ala ye an nkalontigiya a ko kɔrɔna nin parce que o bɛ fɛ k'a fɔ i ye dɔrɔn hali kɔrɔna nin u ko kɔrɔna nin ala kɛra fatulen don a sɛbɛnna an delila ka kutuba k'a kan k'a yira k'a fɔ kira yɛrɛ de y'a ka kɔrɔna sɛbɛn k'a ban pewu a bɛ tila ka ale yɛrɛ de tun bɛ wahayi sɔrɔ ale tun b'a sɛbɛn ni a kinibolo ye ale tun b'a kalan mɔgɔw ye komi ka kɔn k'a tun tɛ sɛbɛnni kɛ ka kɔn a tun tɛ gafe kalan ka kɔn nin ye quoi Kuranɛ sura 29 verset 48 e tun tɛ Kuranu kitabu kalan ka kɔn nin ye wa e tun tɛ kitabu sɛbɛnni i kinibolo ye Muhamadu ka kɔn nin ye avant cela tu ne récitais aucun livre et tu n'en écrivais aucun de ta main droite. Ne nana fɔ Usman ne na ngo Usman e tun tɛ te mi dɛ o b'a yira k'a fɔ e tun tɛ te mi ka kɔn dɛ ne tun b'i dɔn wagati min na e tun tɛ te mi ka kɔn dɛ ala y'o de fɔ ala kira ɲɛna a ko Muhamadu ka kɔn nin ɲɛ quoi nin ɲɛ e tun tɛ kitabu kalan wa e tun t'a sɛbɛnni i kinibolo ye ka kɔn wayi de tun bɛ jigin kira kan kira tun bɛ wayi ni sɛbɛn sɔgɔma ni wula a bɛ Kuranɛ sura 25 verset 5 a ko o ko fɔ kafiru ko a ko min ba k'a bɛ ka fɔ a ye sɔgɔma ni wula ni a b'a la k'a sɛbɛn a yɛrɛ ye quoi kafiru yɛrɛ y'a fɔ ko kira tun bɛ sɛbɛn k'a bɛ fɔ a ye de a bɛ dicter a ye de k'a b'a sɛbɛn a yɛrɛ ye sɔgɔma ni wula c'est pour que école la mɔgɔ bɛ taa école la sɔgɔma ni wula quoi parce que n'i ye sɛbɛnni kɛ tilegan i ɲɛ bɛ tiɲɛ n'i bɛ to ka sɛbɛnni kɛ tilegan fɛ i ɲɛ bɛ tiɲɛ a ko a b'o mun sɛbɛn dɛ bayina kɔnɔna na Kuranɛ sura 98 verset 2-3 a ko nin ye ala ka ciden ye ciden de don ka bɔ ala yɔrɔ min b'a la ka papiyew fɛn sanuma min kɔnɔ sɛbɛnni tilennen bɛ min kɔnɔ a bɛ o de kalan aw ye il était un calligraphe a ka sɛbɛnni tun ka ɲi kojugu a bɛ min sɔrɔ a bɛ tila ka o sɛbɛn a bɛ tila k'a kalan mɔgɔw ye kɛnɛ kan mɔgɔw tun b'a tusi o de kosɔn a ye layidu ta ala ye a ye layidu ta anw bɛɛ lajɛlen Kuranɛ kɔnɔ Kuranɛ sura 15 verset 9 a ko k'ale ala yɛrɛ de bɛ Kuranɛ tanga ale de anw de y'a jigin wa anw de b'a tanga mais an b'a tanga cogo di o kelen de don sɛbɛnni ka sira ani dusili ka sira ala kira y'a sɛbɛn a kopiw de filɛ nin ye an bolo segi bɛ ka kɛ a kopi ye ala ka tangana de don a ko k'a bɛ tila k'a tanga Kuranɛ sura 29 an ka butu aya 48 a ko ale ala bɛ Kuranɛ sɔgɔ mɔgɔw dusukun kɔnɔna na cogoya la o tɛ ɲina dusukun sanuma dɔnni tigiw 49 sura an ka butu verset 49 ɲininkali jɔn de ye ɲininkali min naam wa alaikum salam e bɛ tɔgɔ fɔ walasa an bɛ segin Seck Tidiane an ka président tɔgɔ ma Seck Tidiane bisimila sunko la sunkalo makɔnɔ na ko mɔgɔw bɛ ka sun baraji ɲini ni fɛnw na awɔ n'i ka Amina ko sunkalo la ko d'accord n y'a faamu Seck Tidiane ka ɲininkali ko yala sun nafila bɛ cogo di parce que sunkalo gɛrɛtɔla filɛ nin ye mɔgɔw bɛ to ka dɔw b'a fɔ ko an ka sunkalo kunbɛn dɔw bɛ sunkalo kunbɛn k'a bisimila ni a banna k'u b'a bilasira fana i b'a dɔn ni nalomaya ye adamaden labɔ ni n'a ɲɔgɔnna ala ko ko n bɛna kalo dɔ di aw ma min kɔnɔ ni aw serera o kalo la Kuranɛ sura 2 Bakara aya 185 n'aw serera o kalo la k'aw ka sun k'aw ka sun ni aw serera o kalo la Ramadan kalo maintenant sisan nafila yɛrɛ la
nafila sun tɛ yen quoi nafila sun yɛrɛ de tɛ yen cɛ ala mɛ dɛ balimakɛ Cheikh Tidiane ka kunbɛn k'a bila o ko tɛ koyi ka sun ka sɔrɔ sun kalo yɛrɛ tɛ o tɛ yen quoi sun kalo de bɛ yen n'o o sun kalo sera i bɛ sun point barre o ye o bato bannen ni seli wagati sera i bɛ seli ni seli wagati tɛmɛna o y'a bannen a ko nafila kɛ seli la Kuran sura 17 verset 79 nafila tan laka i kelen seli la nafila bɛ yen min bɛ wele nafila i bɛ segin seli kan mais su araba konjo a b'o fɔ i ye suratul Munzamin kɔnɔ Kuran sura 73 verset 20 e bɛ se ka wuli minuit i bɛ se ka wuli 2 heures i bɛ se ka wuli 3 heures i bɛ se ka wuli 4 heures i bɛ seli ala ye quoi i kelen nafila de y'o ye quoi nafila dira seli la mais nafila tɛ sun na quoi kabako kuma dɛ ala mɛ dɛ nafila a tɛ sun na pewu sun tɛ kunbɛn ni sun tɛ sunkalo tɛ kunbɛn ni sun ye quoi tiɲɛ tɛ sunkalo tɛ bilasira ni sun ye tiɲɛ tɛ quoi baara fu de don ni dun ye baara kɛ min ma fɔ e ye e k'a jigiya i m'a ye o de kɔsɔn a ko fanba jugulen bɛ jigiya o de kɔ n'an y'a kɛ o de ka ɲi n'an y'a kɛ o de ka ɲi n'an y'a kɛ o de ka ɲi o de nana ni nin ye a jatigi nana ni sariya a yɛrɛ tɛ se sariya minnu kɔrɔ a ma ban fɔlɔ a ko laɲini sun e bɛ se ka sun ka laɲini kɛ suratul Mariama verset 26 haji dɔ bɛ e la a misali filɛ nin ye kɔrɔna kɔnɔ i bɛ se ka sun o haju ni ɲɛnabɔli kama walima i bɛ se ka layidu ta n'a ɲɛnabɔra i bɛ sun a banna dafalen bɛ yen a bɛ ka faamu wa Mariama ba ye dafalen kɛ Kuran sura 7 aya 36 donc dafalen sun bɛ yen Mariama y'o kɛ Mariama yɛrɛ a ye sun kɛ walasa a mago dɔ ka ɲɛ ala de y'a bila ko sun walasa ni e ka nin mago in ka ɲɛ hami mun bɛ e la nin ta sun walasa ne k'o wuli quoi donc i bɛ se ka sun don walasa k'i ka hami dɔ ɲɛnabɔ mais i tɛ nafila sun kɛ k'a fɔ n bɛna nafila sun tɛ yen a faamuna kosɛbɛ farankan bɛ yen a dafara i ka ɲininkali kɛ e bɛ tɔgɔ ni jamu fɔ mɔgɔ bɛ i dɔn Mamadu Sakɔ bisimila komi sunkalo mana se n bɛ segin kuma in kan walasa a ka enregistrer yan awɔ n bɛ to ka segin a kan sunkalo ban kuma quoi sunkalo ban kuma voilà u bɛ to k'a fɔ ko a ka to ka fɛn di jagal fitiri wa bɛ jagatal fitiri awɔ voilà ko n'i ma se k'o kɛ k'i ka sunkalo tɛ yɛlɛ wa k'a tɛ minɛ ko n'i ma se k'o kɛ i ka sunkalo tɛ yɛlɛ k'a gulonnen bɛ to voilà a bɛ fɛ k'o yɔrɔ faamu ala ko Kuranu kɔnɔna na o yɛrɛ ka kuma de la o ko ko ni sunkalo jɔra sisan n'a baaraw daminɛna hali i da kana ko i da kasa ni k'a ka di ala ye ala mago bɛ da kasa tolen na wa Sakɔ kuma lamɛn dɛ e ye min mɛn ani an fana ye min mɛn an b'a fɔ ala ko ten dɛ an tun bɛ min kan yanni an ka kɛ kɔrɔnatigi ye baro bɛ ka bɔ walasa a ka faamu a fɔra ko mɛlɛkɛw de bɛ sun baraji bɛɛ sɛbɛn a ma fɔ tan wa baraji mɛlɛkɛw de bɛ barajiw sɛbɛn kɔrɔna fana ko ten k'a ka baara mɛlɛkɛw de b'a sɛbɛn kɔrɔna sura 50 aya 17 18 mais hatatigi ninnu ko hata dilannen tigi ninnu ko anw yɛrɛ tun bɛ min kan fɔlɔ ni ala hinɛna ni an kɛra kɔrɔnatigi ye kɔrɔna sura 4 aya 94 an kɛra kɔrɔnatigi ye ni ala ka nɛɛma ye a fɔra ko mɛlɛkɛw de bɛ baaraw sɛbɛn mais ni sunkalo sera mɛlɛkɛ ninnu bɛ bila ka taa congé ko ala yɛrɛ de bɛ sun kɛla ka sun baraji sɛbɛn
o ma fɔ wa bon d'accord n'u y'o fɔ mais o mɔgɔ kelen tilara k'a fɔ ko ni sunkalo ban don a bɛ ban don min na n'a banna don min na c'est à dire ni kalo yera yanni dugu ka jɛ k'i ka taa suman dɔ di walasa o suman in de k'a yɛlɛ ni e ka o baara ye ka taa ala yɔrɔ o tuma na o sisan o ala jumɛn de tun b'a la k'o baraji sɛbɛn bigayri ilm dɔnni foyi t'a kɔnɔna la kɔnɔna sura 36 ala ko kɔnɔna sura 30 kɔnɔna sura kɔnɔntɔn tawba verset 36 a ko Muhammad Lamin kalo jate da ale ala yɔrɔ data shuhuri inda allahi isna depuis sangolo ani dunkolo dantuma 12 de don ne ye 4 kɛ lahɔrɔma kalo ye ale la o lahɔrɔma kalo ko n'o o sera ko aw kana aw yɛrɛ kun tɔɲɔ a ka baara ɲuman kɛ a bɛ ka faamu a ko Ramadan ko kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatazakkara ulul albab sura 38 verset 29 ko nin korona ni kitabu barkama de a jigina tuma jumɛn shahru ramadan allazi unzila fihi wala a alquran jigina Ramadan de kɔnɔna na donc Ramadan kɛra lahɔrɔma kalo ye Quran sura 2 aya 185 donc o lahɔrɔma kalo o y'a dɔn ye mun jigina ko mun bɛ k'a kɔnɔ o de ye kalo in kɛ lahɔrɔma ye korona de jigina a kɔnɔ wa an bilara sun na a kɔnɔ lahɔrɔma kalo de don lahɔrɔma kalo dɔ filɛ nin ye hiji ko hiji bɛ kɛ kalo mun kɔnɔ ko o kalo ye lahɔrɔma kalo de ye a bɛ kɔnɔna sura 2 aya 196 a ko ka kɔn hiji ɲɛ umura fana bɛ kɛ kalo dɔ la yanni hiji kalo in ka jɔ o kalo fana ye lahɔrɔma kalo ye parce que umura baaraw de bɛ kɛ a kɔnɔna na saba sɔrɔla a ka asura a fɛra ɲɔgɔn kan a ka ɲɔgɔn ka kɔɲɔw ɲininkali kɛ ni u welela ko ashura Quran sura 42 aya 38 k'a ka nafolow fara ɲɔgɔn kan ka ala ka baaraw kɛ n'a ye l'assemblée générale annuelle des musulmans a bɛ kɛ kalo mun kɔnɔna na o fana ye lahɔrɔma kalo ye a ko o lahɔrɔma kalo a ka ɲuman kɛ o kalo kɔnɔ kalo min bɛ a baaraw ka ɲi bon d'accord Sako olu yɛrɛ ko sunkalo ye hinɛ kalo ye a ma fɔ ko bɛ to ka dɔnkili da radio o thème la sunkalo ye hinɛ kalo ye o tɛ wa a dɔnkili tɔ tɛ ne kɔnɔ kɛ sunkalo ye yafa kalo ye o tɛ wa d'accord n'o ye tiɲɛ ye wa sunkalo ye yafa kalo de ye sunkalo ye kalo barikama ye ala ko k'i ka ɲuman kɛ a kɔnɔna na kalo banna ni kalo kura jɔra o tɛ Ramadan kalo bannen wa kalo kura ka bɔ quoi c'est à dire sisan Ramadan kalo an k'a ye bi an bɛna sun don donc ni kalo kura wɛrɛ kalo wɛrɛ jɔra dun o ye jumɛn o don in bannen d'accord n'o don o banna donc don in jɔlen de e ko ɲumanya ka kɛ ko balo ka fara ɲɔgɔn kan ko k'a di fantanw ma e ma se ka balo fara ɲɔgɔn kan kalo nin daminɛ na puisque e yɛrɛ ko hinɛ kalo de don e ma se ka fara ɲɔgɔn kan nafolo fara ɲɔgɔn kan ka wari fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔnw fara ɲɔgɔn kan ka di fantan ma walasa u ka hinɛ kɛ n'a ye sunkalo in kɔnɔna na i kana jɔrɔ i b'i ka sun tigɛ cogo min na i kana jɔrɔ i b'i ka suguri dun cogo min na o si ma kɛ dɛ kalo in bannen e ko sisan sun de gulonnen bɛ yen k'a sɔrɔ e tun y'a fɔ mɔgɔw ye ko ala de tun bɛ sun in sɛbɛn ko f'a ka yɛlɛ donc i y'a ye o ye politiki de kɛ ka mɔgɔw ka nafolo fara ɲɔgɔn kan tiɲɛ tɛ Zakatal fitiri tɛ tiɲɛ ye tiɲɛ yɛrɛ de tɛ o fana ɲɔ ye business ye dɛ o ɲɔ business ne yɛrɛ b'o dɔn ni a farala ɲɔgɔn kan misiri kɔnɔna na alimamu n'a kɔmɔgɔw u bɛ cɛkɔrɔba révolutionnaire ninnu dɔn misiri kɔnɔna na n'u m'u ta sɔrɔ dɔrɔn u bɛ tasuma wuli misiri donc u b'a essayer ka dɔɔni di olu ma ka o yɛrɛ ka balo bɔ a la o bɛ fɛ o tɛ ɲɔ in fɛ dɛ ni malo b'a la o b'a ta k'a sɔrɔ ka tɔ di bitigitigi ma ne yɛrɛ ala ka ne tɛ dɛ ne yɛrɛ de y'a ye misiri dɔ la ne b'a bitigitigi dɔn a tun bɛ misiri ka Zakatal fitiri ni a ɲɔgɔnw ni a fɛn a bɛ d'a ma a b'a feere a b'a wari di alimamu n'a ka kɔmɔgɔw olu dun ko k'u b'a di business de don tiɲɛ tɛ ɲininkali wɛrɛ farankan dɔ bɛ yen sisan ka sɔrɔ ne ma kɛ sahidu ye
Ka sɔrɔ i ma kɛ shahid ye. Zakatul fitri. Zakatul fitri. Moi je me posais la question n tun to ka yɛrɛ ɲininka. N'o kuma na mɛlɛkɛw taara baraji in siɲɛ Ala kɛrɛfɛ de. Ka segin ka jigin n'a ye. Ka tila ka ko n'i ma Zakatul fitri bɔ k'u bɛ yɛlɛ n'a ye. U tɛ yɛlɛ n'a ye bilen. O de ye ko ye. Ne ka question posé n yɛrɛ kun. Ka sɔrɔ e tun ye hadisatigi ye. Voilà. Wa e tun bɛ ka taase. Bon e tun bɛ fɛ ka kunu cogo de ɲini mais e tun m'a wo ye. Ala de b'a se. Wagati sera. Awɔ an bɛ nin kɛ ɲininkali la. Waalaikum salam wa rahmatullahi. Mohamed i Sanogo. Ɲininkali jumɛn b'i fɛ? Bon, j'aimerais savoir. Naam. Propos de Jésus-Christ Isa. Ko kuranɛ kɔnɔ. Jati. Yɔrɔ dɔ bɛ yen. Awɔ. Ala b'a fɔ ko a y'a kumakan. Ani a ni. Awɔ. O don Mariama na. Awɔ. N'o kɛra Isa ye. Jati. Mais dɔw b'a fɔ. Ko mɛlɛkɛ ci la. O question fɔlɔ ye. Awɔ. Question filanan. Kosɛbɛ. U ko. Naam. Isa yɛlɛla sanfɛ. Kosɛbɛ. Ko mais ko Isa yɛrɛ ma faga. Ko a ja. Awɔ. U y'o de genge. Ko mais Isa yɛrɛ yɛlɛla sanfɛ. Kosɛbɛ. K'a bɛna diɲɛ laban na. Sabanan. Awɔ. An ba Kajatu. Awɔ. Dɔw b'a fɔ. Awɔ. Ko kira ni a ka jɛɲɔgɔnya kɔnɔna na. Kira n'a ka jɛɲɔgɔnya kɔnɔna na. Ko kitabu dɔw tun bɛ Kajatu ninnu ka famille na. Kitabu dɔw tun bɛ Kajatu ninnu ka famille na. Kitabu. Awɔ. Ko Kajatu kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen ko Warakatu o ye jatigi Warakatu. Tiɲɛ tɛ. Voilà. N b'a fɔ. Ko o kɛra sababu ye. Kosɛbɛ. Ko kira ye a dɔn ko Ala ye min ye. Alahu akbar. Ko ka bɔ fɛn caman kalama. Kosɛbɛ. Ani kuma dɔw fɛnɛ bɛ yen. A cayara dɛ. Bon an b'a ta i y'a bila yɔrɔ min na. Suratul Juma ta Kuranɛ sura 62 aya 2. Huwa allazi. A ko ale Ala. Ba'asa fil ummiyina. Ale de ye cili kɛ kunfin na. Rasulan minhum. Kunfin na ciden quoi. A ye kunfin mɔgɔ minnu tɛ fɛn dɔn. K'ale Ala de ye cili kɛ u la ciden na. Yatlu alayhim ayatihi. Min bɛ ale Ala ka ayaw kalan u ye. Wa yuzakkihim. K'u sanuya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. K'u ladɔnniya kitabu ani kodɔn na. Wa in kanu min qablu lafi dalalin. Ko k'a sɔrɔ ka kɔn o ɲɛ mɔgɔ fililenw tun bɛ don. Donc k'a fɔ ko kitabu dɔ tun bɛ Kadija bolo k'a kɔn Alakira ta ɲɛ nkalon de tiɲɛ tɛ. K'a ye Ala ko ɲɛ dɔn a kɔnɔ Ala ko ayi ko kunfin tun don k'o tɛ kɔrɔ kalama. Ko kira yɛrɛ de taara o cɛ la ka kitabu di a yɛrɛ de ma a ka ci ka taa o ma a ka kitabu ni kalan u ye u ka kitabu dɔn kitabu ye fɛn mun ye u k'o dɔn kodɔn ye fɛn mun u k'a sɔrɔ u ka sanuya n'a ye quoi. Ma ata'u min nazirin min qablika bagabalikɛla. Ko k'a sɔrɔ bagabalikɛla tun ma se u ma fɔlɔ ka kɔn. Kira nalen ɲɛ suratul Kasas verset 46 suratul Sajida aya 3 ciden tun ma deli ka se o yɔrɔ mɔgɔw ma u tun tɛ Ala ko kalama u tun tɛ kitabu ko kalama Ala ka kitabu si tɛ yen u tun bɛ min kalama ka kɔn Alakira ta ɲɛ. D'accord wa Kadija tɔgɔ tɛ yen Waraka tɔgɔ tɛ yen olu ye histoire dilannenw de o histoire dilannen tɛ don wahayu baro la. A ko ni mun filɛ inna haza lafi sufi Ibrahima wa Musa ka gafe kɔrɔ kuma o de bɛ ka segin ka di Alakira ma walasa aw ka Ala ko ɲɛ dɔn a banna mais kɔrɔna ma jigin ka na Kadija tɔgɔ fɔ walima olu tɛ yen donc sisan Kadija nin i b'o bɛɛ bɔ a la diinɛ kɔnɔna na olu fana ni o tun kɛra ka tɛmɛ u ye kitabu sɔrɔ o y'a labaara a banna n'u y'a kɛ ka ɲɛ a b'u ma n'u tun m'a kɛ ka ɲɛ a b'u ma yen. Donc o la i ka ɲininkali Ala ko ko Kuranɛ sura 5 Nabi Isa a bɛ se 110 a ko ale ka kumakan de don kumakan mun cilen don ka taa muso in ma mais kumakan nin jɔn de nana n'a ye Jibrila de nana n'a ye suratu Mariyama yɛrɛ kɔnɔ Kuranɛ sura 19 aya 17 sura 19 suratu Mariyama verset 17
ako kuma kan nana Jibrila de fɛ ko tuma ne ne ka ciden Jibrila nana Mariama ma a y'a fɔ a ye ko de la part de ton Seigneur Ala de ye n ci ma ko k'a f'i ye ka kibaru fɔ i ye ko i na denkɛ sɔrɔ mais ko Jibrila nana Mariama ma don min a nana adamaden sawura de la a nana adamaden dafalen sawura la o de kosɔn Mariama ye tanga ɲini Ala fɛ a ko ko Ala n kisi cɛ in tɔɔrɔ ma ale hakila cɛ in bɛna bin a kan parce que a y'a fɔ cɛ in ɲɛna ko ale tɛ cɛ ko dɔn kuma tɛ ko ka den sɔrɔ Ala ko ciden in ko parce que ni Ala ka kumakan ye Ala ka kumakan tɛ dɔwɛrɛ Jibrila nana ni kuma mun ye k'a fɔ o de ye kumakan nin ye quoi a ko Ala ko n k'a f'i ye n'i bɛ don i la i bɛna den sɔrɔ n'i bɛ don i kɔnɔbara kɔnɔna na mɔgɔ tɔw lawa de bɛ don mɔgɔninfin kɔnɔbara kɔnɔna na ka lawa ni former ka kɛ bun adamaden ye Kɔrɔna sura 23 suratul Mumin verset 13-14 lawa de bɛ don ni lawa donna lawa bɛ yɛlɛma ka kɛ jolikuru ye ka kɛ sogokuru ye ka kolo ni fasa don a la ka kɛ adamaden sawura ye ka sɔrɔ ka ni don a la nka Isa ni de fɔlɔ donna a la yanni farikolo ka kɛ k'a yira k'a fɔ ale Ala bɛ se ka dan ni bun adamaden dan ka sɔrɔ kafoɲɔgɔnya sira tɛ quoi i n'a fɔ a ye bun adamaden dan ka sɔrɔ cɛ tɛ yen muso tɛ yen a m'a bɔ cɛ la a m'a bɔ muso la surtout Sajida Kɔrɔna sura 32 verset 7 ka jigin an fa Adama danna ka sɔrɔ fa t'a fɛ ba t'a fɛ a y'a dan ka bɔ bɔgɔ de la donc a ko an ba Hawa i b'o ye Genèse kɔnɔ Genèse chapitre 2 verset Genèse chapitre 2 au verset 1 ka jigin Hawa tɔgɔ nana quoi donc an b'a fɔ muso Kɔrɔna suratu Nisa kɔnɔ Kɔrɔna sura 4 verset fɔlɔ a ko k'ale muso bɔ cɛ la yarɔ o fana ye kabako ye dɛ a y'o ɲɔgɔnna de kɛ a ye muso bɔ cɛ la ka sɔrɔ kafoɲɔgɔnya tɛ quoi maintenant a ko k'a bɛ adamaden fana bɔ muso la ka sɔrɔ kafoɲɔgɔnya tɛ quoi k'a yira k'a fɔ ale Ala bɛ se ka a bɛɛ de kɛ dani dafara ale bɛ se ka dani kɛ ka sɔrɔ foyi tɛ yen ale bɛ se ka cɛ dan ka mɔgɔ dan ka bɔ cɛ la a bɛ se ka muso fana dan ka mɔgɔ dan ka bɔ muso la donc a tɔ a bɛ a kafo an bɛɛ nana o sira fɛ donc o de ye kumakan nin ye min bilara ka taa Mariama ma o kumakan ye Jibril de sera n'a ye wa o de ale de y'a lakali Mariama ye o de ye kumakan nin ye a ko nin tun ye ɲininkali filanan jaabi ɲininkali fɔlɔ jaabi o ye jumɛn ye ko Nabila Isa ka yɛlɛni Nabila Isa ma yɛlɛ juma yɛrɛ tɛmɛnen an ye juma babu complet yarɔ Mohamed e tun tɛ yen juma tɛmɛnen ni y'a siɲɛ fɔlɔ tiɲɛ don n'o tɛ babu yɛrɛ sigira kan babu ye à peu près a bɛ 1h51 minutes a bɛɛ ye Nabila Isa ka a ka saya ani a tɛ segin ka na o babu de kɛra comme wagati sera e bɛ o juma tɛmɛnen kutuba a bɛ kɛ i kun i bɛ taa lamɛn walanda caman de b'a kɔnɔna na i bɛ fɛn caman dɔn a la wagati dafara info mun bɛ yen sini wajulu fɛ bolibana tata bambo nga kɛnɛba nga ko tata bambo bolibana wa kɛnɛba wajulu bɛ shahidu ka wajulu bɛ bolibana commune 3 shahidu wa wajulu awɔ bolibana tata bambo ka kɛnɛbani awɔ lɔgɔ fɛrɛ yɔrɔ bɛ yan sugu dɔ b'a yɔrɔ la mais n'a sera n'aw tɛmɛna fɛn Maliba rond point na ka se goudron bɛ fara aw kini fɛ awɔ durunu bɛ fara a fɛ goudron bɛ fara o fɛ n'aw donna o fɛ dɔrɔn à 200 mètres kɛnɛ bɛ yen goudron fɔlɔ ani numéro awɔ Musa Kalanfa Ibrahim Traoré a ko k'ale burankɛ Musa ani Fatumata Kulubali u si ma kɛnɛ a burankɛ a n'a buramuso o si ma kɛnɛ ko Ala k'u kɛnɛya an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'u la Ala i bɛ u lafiya an b'a ɲini fɛ i ka masaya ni ka hinɛ hinɛ kɔnɔna na Ala i k'o nɔgɔya ko Sayidu ka dugawu k'a ye Aziz Ala k'a nɔgɔya Sekɔrɔba après midi ko commune
commune de Chaidou ko ka ɲɔgɔn sɔrɔ dara la commune de mɔgɔw après midi ani Sulemani Kulibali k'a ka mariage le 24 ko Chaidou ye dugawu kɛ a ka muso ko la a ɲɛnabɔra Ala k'a tɔ ɲɛnabɔ donc o la n'a ye Ala ja nin de tun ye bi ta ye o tɛ تقبل منا يا ربي لا إله إلا الله تقبل دعائي يا ربي لا إله إلا الله لا إله إلا الله